Guys, yung kambing ko manganak na. May blessing tayo. Blessing. Ayun siya. Ayun. Manganak ka na? Wait lang. Doon tayo sa taas. Ayun guys, oh. Ayan. Wait lang. Iri ka lang. Yan na. Si. Tang na patay yata to. Tara. Patay yata, hindi naghinga oh. Yan na, lumabas na. To, pahingi yan ng basahan to. Yung damit ko doon. Yung damit ko dyan oh, yung blue. Ayan guys. Ayan, sige boy. Hinga ka dali. Oh! Ayan, very good. Thank you Lord. Nanganak na siya. Pwede ba hilahin to? Pwede hilahin? Pwede. Ayan, boy yan. Yun. Diba? Buhay yan. Siyempre ka, ano lang. Ganda oh. Very good. Wow, very good. Ayan guys oh. Mamaya na ako kakain. Sige, kain ka muna to. Baka maano dun. Ano yung bantayan ko lang. Ayan guys. Ay, salamat. Buhay naman siya. Tanggalan natin ng ano.